নমস্কাৰ, মই জিয়াউৰ ৰহমান। ভাৰত চৰকাৰে ইউটিউবাৰসকলক ধৰিবলৈ প্ৰস্তুত চলাই আছে। মিডিয়াৰ ডিঙি টোকা আৰু পাক খোৱাৰ পিছত আপুনি গদি মিডিয়াৰ মিমিক্ৰি দেখিছে। এতিয়া কিছুমান সাংবাদিক, কিছুমান চিন্তাবিদ, কিছুমান ভাষ্যকাৰ, কিছুমান সৃষ্টিকৰ্তাই ইউটিউবত চৰকাৰ আৰু আজিৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে মন্তব্য কৰি আছে। তেওঁলোক সকলোকে সম্প্ৰচাৰক নামৰ এখন পত্ৰিকা দিয়া হৈছে। কেৱল সাংবাদিকেই নহয়, কৌতুক অভিনেতাসকলেও ইয়াৰ আওতালৈ আহিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ৰন্ধন প্ৰদৰ্শনীত দাইল ৰান্ধিবলৈ অহা লোকসকলে কয় যে সাক্ষী মালিকে কান্দি আছিল, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমবোৰে হাঁহি আছিল। কোনেও এইটো দেখুওৱা নাছিল। ইউটিউব হৈছে আজিৰ সময়ত স্বতন্ত্ৰ কণ্ঠস্বৰৰ স্থান। যদি এইটোও শেষ হয় তেন্তে আপোনাৰ ওচৰত কি থাকিব? সম্প্ৰচাৰ বিধেয়কখন ইউটিউবাৰসকলৰ বাবে ভাবুকি হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10 বছৰত এটাও সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰা নাই। মোদী চৰকাৰে এখন বিধেয়ক আনিব লাগে য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতি বছৰে 10খন মুকলি সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত কমেও 10 বাৰ উত্তৰ দিব। আপুনি জানে যে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 10 বছৰত এটাও মুকলি সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰা নাই। বিৰোধীয়ে তেওঁলোকক আনকি সদনতো উত্তৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সম্প্ৰচাৰ বিধেয়কৰ বিষয়ে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰে বা কেৱল আমাৰ দৰে ইউটিউবাৰ সাংবাদিকৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয় নহয়, কিন্তু আপোনাৰ দৰে দৰ্শকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ বিষয়ে জানি আপুনি হৈছে সেই দৰ্শক যাৰ আত্মসন্মান বাকী আছে। আপুনি গদি মিডিয়াৰ দাস সমল চাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। এক প্ৰকাৰে আপুনি স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দিছে। এতিয়া ইউটিউবাৰক সম্প্ৰচাৰক কৰি চৰকাৰেও ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন আইনী ব্যৱস্থা ৰাখি আপোনাৰ পিছফালে অহা দেখা গৈছে। সম্প্ৰচাৰ বিধেয়ক লৈ বহুতো আশংকা আছে। যদি তেওঁলোকৰ অলপ সম্ভাৱনা আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ দৰে দৰ্শকৰ বাবে ই অতি কঠিন হ'ব। কিয়নো যেতিয়া তথ্য নাথাকে, তথ্য পবিত্ৰ নহয় আৰু তথ্য বিনামূলীয়া নহয়, আপুনি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব আৰু নাগৰিক হ'ব? যোৱা 3-4 বছৰত এনে বহুতো সাংবাদিকৰ ভাষ্যকাৰ ইউটিউবত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে, যাক বহুসংখ্যক দৰ্শকে দেখিছে। এই সাংবাদিকসকলৰ মূল সুঁতিৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু কোনো স্থান নাই, আৰু যিসকল ঠাই পাইছে তেওঁলোকে মোদী চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া এই ৰোগ ৰাজ্যসমূহতো বিয়পি আছে। দুখজনকভাৱে বিৰোধী দলে কেইবাখনো ৰাজ্যত বিয়পি পৰিছে। ইমান ডাঙৰ দেশত আপোনাৰ গণনা কৰিবলৈ 10-20 জন সাংবাদিকো নাই, যি তেওঁলোকৰ দৰে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, ৰাজহুৱা সমস্যা উত্থাপন কৰিব পাৰে আৰু চৰকাৰে ঢাকি ৰাখিব নিবিচাৰে বুলি বাতৰিটোৰ পৰা আৱৰণ আঁতৰ কৰক। এইটো আজিৰ ভাৰতৰ অৱস্থা। যদি আপোনাৰ দৰে কোনো আশ্চৰ্যজনক আত্মসন্মানী দৰ্শক নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে এই সাংবাদিকসকলৰ পৃথিৱীখন নিৰ্জন হৈ পৰিলেহেঁতেন আৰু পৃথিৱীৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ সপোন পূৰণ হ'লেহেঁতেন। ইউটিউবৰ সীমাবদ্ধতা আৰু ত্ৰুটিও আছে, কিন্তু এই 10-20 জন সাংবাদিকৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ বাধ্য কৰা হৈছে। এতিয়া আৰু কোনো আশ্ৰয় নাই, কিন্তু আপোনাৰ দৰে দৰ্শকৰ বাবে ইউটিউবো অন্তিম উপায়। ইয়াত আপুনি কেৱল দৰ্শক নহয়, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ফোনটো তুলি ল'ব পাৰে আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰে, আপোনাৰ কথা ক'ব পাৰে, আপুনি বাতৰিটোৰ ওপৰত মন্তব্য দিব পাৰে। আপুনি সেই দৰ্শক যিয়ে সস্তীয়া গদি মিডিয়াৰ চেনেলবোৰৰ পৰা কেনেবাকৈ পলাই গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অভ্যাসবোৰ ইউটিউবলৈ সলনি কৰিছে যাতে তেওঁলোকে কিবা বেলেগ দেখা পায়। কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যে চৰকাৰে বেলেগ ধৰণে ক'বলৈ ভাল নাপায়। ইউটিউবত এটা সমান্তৰালভাৱে গোট গঠন কৰা হৈছিল, যি চৰকাৰক নিজৰ বিপদাশংকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি আছিল আৰু গদি মিডিয়াই কথা পাতিব নোৱাৰা বিষয়বোৰৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিল। সেয়েহে ইয়াত অতিষ্ঠ হৈ দৰ্শকৰ এটা ডাঙৰ অংশই আত্মসন্মান জাগ্ৰত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি গদি মিডিয়া দেখা নাপাম, আমি গদি মিডিয়াৰ নিউজ চেনেল নাচাওঁ। আপুনি তেওঁলোকৰ মাজৰ এজন। মই আপোনাক বহুবাৰ কৈছোঁ যে যদি আপুনি দেশৰ বাবে কিবা কৰিব বিচাৰে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব নিবিচাৰে তেন্তে গদি মিডিয়া চেনেল চোৱা বন্ধ কৰক।
মই ভাবোঁ যে আজি কোনো দেশৰ বাবে কিবা কৰাৰ কোনো সহজ উপায় নাই, কিন্তু যেতিয়া দৰ্শকসকলে ইউটিউবত উপস্থিত হয়, তেওঁলোকৰ উপলব্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা হয়, এতিয়া ইয়াতো শ্বাসৰুদ্ধ হোৱাৰ এটা উপায় বিচাৰি পোৱা গৈছে। যদি ইউটিউবকো সুৰক্ষিত কৰা হয়, আইন প্ৰণয়ন কৰি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াত আবদ্ধ কৰা হয়, তেন্তে কি হ'ব? সম্প্ৰচাৰ বিধেয়কৰ ব্যৱস্থাবোৰ ৰক্ষা কৰি এনে লাগে যে এতিয়া ইউটিউবৰো লাগাম ৰখাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে। আজিৰ যুগত আপোনাক ভৰিত বেৰি পিন্ধি দাস বনোৱা নহয়, কিন্তু তথ্য ৰখা আৰু সেইবোৰ সলনি কৰি আপুনি আপোনাৰ মগজুৰ খৰ ভৰ্তি কৰে। বাকী দাসৰ কাম নিজেই কৰা হয়। যেতিয়ালৈকে অনুসন্ধান কৰা তথ্যবোৰ চৰকাৰে গোপনীয়তাত উপনীত হয়, আপুনি গদি মিডিয়া হৈ পৰে। যেতিয়া লিকেজ প্ৰতিবেদন আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আপোনাৰ মনো মুকলি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আপুনি ৰাইজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। 20 ডিচেম্বৰত ডিজিটেল প্ৰকাশৰ সংগঠন ডিজি পাৱাৰ দ্বাৰা দিল্লীত সম্প্ৰচাৰ বিধেয়ক, আজি টেলিকম বিধেয়ক সন্দৰ্ভত এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 60জন ডিজিটেল প্ৰকাশকৰ সংগঠন আছে। আপুনি এজন সমল সৃষ্টিকৰ্তা হয়, তেন্তে আপুনি ডিজি পাৱাৰ সদস্য হ'ব পাৰে। সংবিধান আৰু আইনৰ ওপৰত ইউটিউব ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰা মেঘনাথৰ ঋতু কাপুৰ, পৰিৱেশৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন দিয়া সাংবাদিক হৃদয় যোশী, মুখ নায়কৰ মীনা কোটৱাল আৰু মাখু মিডিয়াৰ সম্পাদকে অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সকলো সাংবাদিক যি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰে। এই আলোচনাত সাংবাদিকসকলে বহু কথা কৈছিল। এইটো শুনি অনুভৱ হৈছিল যে আপুনি দৰ্শকৰ মাজতো এই বিষয়ে কথা পাতিব লাগে। যোশীয়ে কৈছিল যে চিন্তাটো কেৱল জনপ্ৰিয় আৰু গ্ৰাহক ইউটিউবাৰৰ বিষয়েই নহয়, কিন্তু গ্ৰাম্য অঞ্চলত কাম কৰা ইউটিউবাৰ সম্পৰ্কে হ'ব লাগে। এই বিধেয়কখন তেওঁলোকক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব লাগে। আৰু শেষত চৰম প্ৰান্তত এৰি যোৱা সাংবাদিকতা এতিয়া জীয়াই থাকিবনে নাই, এই প্ৰশ্নটো সকলোৰে সন্মুখত থাকিব লাগে। অপাৰ গুপ্তা, তনবীৰ অবেৰয়, বৃন্দা ভাণ্ডাৰী, শ্ৰেয়া সিংগলৰ দৰে অধিবক্তাসকলেও টেলিকম বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখিছিল। টেলিকম বিধেয়কখন গৃহীত হৈছে কেৱল এই বিধেয়কৰ গুণাগুণ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ চৰকাৰী সংস্থাসমূহে আপোনাক জনায়। কিন্তু এই পেনেলত উত্থাপিত প্ৰশ্নবোৰ আনকি সংবাদ মাধ্যমতো বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল। সম্প্ৰচাৰ বিধেয়কখন এতিয়াও সদনত উত্থাপন কৰা হোৱা নাই। কিন্তু যদি এই আইন 5 বছৰীয়া হয়, তেন্তে এজন উমৈহতীয়া ইউটিউবাৰ চৰকাৰৰ কবলত পৰিব নেকি? অধিবক্তা অপৰ গুপ্তাই কৈছে যে আপুনি সম্প্ৰচাৰ বিধেয়ক আৰু দূৰসংযোগ বিল আৰু তথ্য সুৰক্ষা বিধেয়ক পৃথকে দেখা উচিত নহয়। এই তিনিখন বিধেয়ক ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্কিত। তিনিখন বিধেয়ক ইজনে সিজনৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰে, যাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে। চৰকাৰে তথ্য আৰু প্ৰশ্ন আৰু বিষয়ৰ প্ৰেৰণৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব বিচাৰে। তেওঁলোকে অপৰিসীম ডিজিটেল একনেকত্ব ধাৰণা কৰা। Here it's important for us to understand that the telecom bill is in a series of proposals and actual laws which have been passed which seek to govern and control how we transmit information. It includes the Post Office's bill, it includes the ID rules, it includes the Digital Data Protection Act, and it also includes the proposal which is presently in consultation called the Broadcasting Services Bill, right? Now, what is the common thread between all of these proposals has been, one, the increase of certain chosen private firms which provide us these services, which is essentially the government picking what are called as national champions, right? Very large conglomerates. And the second is the growth of the government's own power over the lives of every ordinary Indian. These are the two common threads which run through it. And how does it justify this? I think it justifies this, and this is an authoritarian way to increase control by making recourse to what is a theological conception of what should be a government or a system run by scripture rather than constitution. মেঘনাথে সম্প্ৰচাৰ বিধেয়কৰ খচৰা ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিছে। তেওঁৰ কথা শুনি এনে লাগিছিল যে যিকোনো ইউটিউবাৰ যিয়ে সাম্প্ৰতিক বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিবা লিখিছে বা কথা কয়,
তেওঁক সম্প্ৰচাৰক বুলি গণ্য কৰা হ'ব। গতিকে কি হ'ব? আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। সাম্প্ৰতিক বিষয়বোৰৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি আৰু মই ভিডিঅ' বনোৱা প্ৰতিদিনৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ঘটনাবোৰৰ ওপৰত মন্তব্য কৰা। আমাৰ কথা ৰাখিব। কেৱল এয়াই নহয়, মেঘনাথে কৈছিল যে সম্প্ৰচাৰ বিধেয়কত এটা ব্যৱস্থাও আছে যে এজন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়া আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব। কোৱা অবিহনে পৰীক্ষা কৰাৰ নামত আপোনাৰ কেমেৰা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটাৰ, লেপটপ, সম্পাদনা যন্ত্ৰ সকলোবোৰ আঁতৰাই নিব। চৰকাৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ যিকোনো ঠাইৰ এজন যুৱকে এটা আঁচনিত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে আৰু ইয়াক উন্মোচন কৰে। সাক্ষী মালিকে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰৈ গুচি গ'ল। মিডিয়াই তেওঁলোকক প্ৰদৰ্শন নকৰে। মল্ল যোদ্ধাসকলে 39 দিন ধৰি প্ৰতিবাদত বহিছিল। মিডিয়া কেমেৰা তাত দেখা গৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন কোনো চেনেলত দেখা পোৱা নাছিল। এই প্ৰশ্নবোৰ কেৱল সাক্ষীৰ নহয়, राहुल गांधी दरे সকলো বিৰোধী নেতাৰ। मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं अब की बार। यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर भी हम मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो लेकिन टीवी पे आप लोग भी अब की बार कम दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके से थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली আমি সকলোৱে এই ভ্ৰমৰ অধীনত থাকিব নালাগে যে ধৰ্মৰ নামত ঘৃণা বিয়পোৱা লোকসকলক লাগাম দিবলৈ সম্প্ৰচাৰ বিধেয়ক অনা হৈছে। যদি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বিচাৰে, ইয়াৰ ইতিমধ্যে এখন আইন আছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে এনে ইউটিউবাৰ বা যিসকলে এজন সাধুৰ পোছাক পিন্ধে আৰু তেওঁলোকৰ বিষাক্ত বক্তৃতা ইউটিউবত ৰাখে, চৰকাৰে ইমান সোনকালে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে। এইটো স্পষ্ট যে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা এনে ইউটিউবাৰসকলে সেই বাতৰিবোৰৰ বিষয়ে কথা পাতিব যিসকলক সংবাদ মাধ্যমৰ ভাষাত দমন কৰা হয়। তেওঁলোকক এই সম্প্ৰচাৰ বিধেয়কৰ জৰিয়তে লক্ষ্য কৰা হ'ব। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ জোচেফে কৈছে যে ঘৃণা বিয়পোৱা এজন এংকৰক কিয় এংকৰিঙৰ পৰা আঁতৰ কৰা নহয়। আদালতৰ বাবে চেনেলটোৰ নিজা প্ৰহাৰীয়ে কিছুমান চেনেল আৰু বেংকাৰৰ ওপৰত জৰিমনা আৰোপ কৰিছে। প্ৰগ্ৰামবোৰো বিলোপ কৰা হয়, তথাপিও তেওঁলোকৰ কামৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিল। সেইটোৱে এতিয়াও চলি আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজেই কৈছে যে ঘৃণা বিয়পাবলৈ বহুতো সূক্ষ্ম উপায় আছে। ইউটিউব পৃথিৱীখন বিশাল, লাখ লাখ লোকে সমল সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু সাম্প্ৰতিক বিষয়ৰ লোকসকলৰ ওপৰত ইমান নিৰীক্ষণ কিয়? সামাজিক ৰাজনৈতিক স্তৰৰ ওপৰত মন্তব্য কৰাটো চৰকাৰৰ বাবে ইমান ডাঙৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে নেকি? আজি আমি সেইটোৱে কথা পাতিম। মেঘনাথে এই বিধেয়কখনৰ বিষয়ে অতি সাৱধানে চিন্তা কৰিছে। তেখেতে কি কৈছে? मेघनाथ, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब पत्रकार, जर्नलिस्ट के साथ साथ कई तरह के टर्म का इस्तेमाल होता है। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ब्रॉडकास्टर भी एक नया आ गया है और जर्नलिस्ट भी इस्तेमाल होता है। तो इन सारी जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, एक ही तरह का है। ब्रॉडकास्ट बिल कैसे सबको एक दायरे में लाता है और इसके ख़तरे क्या हैं? अगर सारे यूट्यूबर
जो प्रोग्राम बना रहे हैं कंटेंट अफेयर्स पे, वो अगर ब्रॉडकास्टर कहे जाएंगे सरकार की नज़र में, तो फिर कानून उन पर किस तरह से हमला करेगा? तो मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, मैंने पार्लियामेंट कवर किया है, इलेक्शंस कवर किया, तो तब मैं सोचता था मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन आज मैं खुद को जर्नलिस्ट नहीं बोलता हूँ, मैं खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जर्नलिज्म के साथ साथ मैं कुछ ओपिनियंस भी देता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सरकार से सवाल कैसे पूछने चाहिए। अंग्रेजी में करता हूँ पर मेरे चैनल पे करता हूँ। तो अभी हो क्या रहा है कि एक जो डेफिनेशन थी पत्रकार की और कंटेंट क्रिएटर की, वो पूरी तरह से ब्लर हो गई है। और ये एक बिल है जिसकी वजह से वो और ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे ही बता दूंगा, इसमें जिस तरीके से ब्रॉडकास्टर को डिफाइन किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 1 to many ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो विजुअल और ऑडियो प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मतलब आप कोई भी आवाज से या विजुअल से या दोनों तरीके से, अगर आप या मीम से भी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक मीम पेज चला रहे हो, उस पे आप सोशल कमेंट्री कर रहे हो। अब मीम से भी सोशल कमेंट्री होती है। आपने मोदी जी का एक कुछ लगा दिया, उस पे मोए मोए का म्यूजिक लगा दिया, वो भी सोशल कमेंट्री एक तरीके से, तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग के इसमें परिभाषा में ये इंक्लूड हो सकती है। और इतना ब्रॉड रखा गया है इसको कि जनरल पब्लिक और सब्सक्राइबर्स अगर आपका कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो आपको एक ब्रॉडकास्टर बोला जाएगा। और इसमें स्पेसिफिकली इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इंक्लूड की गई है। तो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम और ट्विटर तो एक बात है ही, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक कोई व्हाट्सएप का ग्रुप चला रहे हो और व्हाट्सएप के ग्रुप पे अगर आप कोई एक करंट अफेयर्स का वीडियो डाल दिया, उसमें है 200-300 लोग और वो अब फॉरवर्ड हो रहा है दूसरे ग्रुप्स में, तो क्या ये बिल के तहत वो भी ब्रॉडकास्टर हो जाएगा? क्योंकि वो भी तो ऑडियो विजुअल मीडियम ही हो गया है वैसे ही। तो ये स्पष्ट है या इसमें स्पष्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपना वीडियो, कई बार हमें ऐसे वीडियो मिलते हैं जो किसी चैनल पर नहीं होते, ना न्यूज चैनल पे ना यूट्यूब चैनल पे, मगर कोई क्रिएटर बनाकर, वो पॉलिटिकली भी होता है और इंडिपेंडेंट लोग भी करते हैं जी, तो वो भी इसके दायरे में है। तो इतना ब्रॉड रखा गया है इसको कि वो क्लैरिफिकेशन है ही नहीं इसमें। मतलब हो क्या रहा है, जैसे आपने जैसे बोला कि अपार ने बोला कि ये जो 3 बिल आपने बोले हैं, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इसमें। अगर मैं आपको दिखाऊं रूल्स के कितने पेज है, तो 5-6 पेजेस तो रूल्स से ही भरे हुए कि सरकार सोचेगी कि आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे वो हम बताएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, और वो प्रिस्क्राइब रूल्स से करेंगे। मतलब इसका मतलब है कानून पास होने के बाद वो एक रूल्स बनाएंगे इसके अंडर, और फिर वो चेंज करते रहेंगे, और उसमें आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो अभी आया नहीं, जो अभी तक आया नहीं, ट्विटर के बाद एआई से कुछ और आ जाए, फेसबुक जैसा, व्हाट्सएप जैसा, यूट्यूब जैसा, बिल्कुल वो भी इसमें डाल दिया, वो भी इसमें डाल दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ डालना भूल गए बीच में। आप अगर कल लाउड स्पीकर लेके अगर बालकनी में खड़े होके चिल्ला रहे होंगे, अगर न्यूज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप चारों तरफ से बंद कर दें, तो मैं मेले में जाकर सड़क पे खड़ा होकर न्यूज पढ़ सकता हूँ जी, तो उस पर भी रोक लग सकती है। तो मतलब वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा, किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया तो वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ बिल्स लाए गए हैं अभी, मैं इनको कमांड एंड कंट्रोल बिल्स बोलता हूँ। कमांड एंड कंट्रोल बिल्स मतलब कम्युनिकेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए पूरी तरीके से, इसमें काफी ऐसे प्रावधान हैं। ये तो एक ही मैं आज बात कर रहा हूँ, आई थिंक अपार आपके साथ टेलीकॉम बिल की भी बात करेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे एक कॉमन यूट्यूबर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इसमें आता है या नहीं आता है, या वो ये ना समझे कि ये कानून मेघनाथ के लिए है या रवीश के लिए है, हम तो कॉमेडी करते हैं, हम नहीं हैं और हम कुछ और करते हैं, या फिर अगर हम ये काम छोड़कर कॉमेडी या कुकरी पर शो बनाने लगे तो तब भी क्या हम पाबंदी के दायरे में ही रहेंगे या हमें मुक्ति मिल जाएगी? इसमें एक स्पेसिफिक न्यूज़ और करंट अफेयर्स करके एक सेक्शन डाला गया है। अच्छा। इसमें उन्होंने बोला है कि यही, बाकी कहीं स्पेसिफिक नहीं है, यही न्यूज़ और करंट अफेयर्स, पर इसको डिफाइन करने का भी एक बहुत मजेदार तरीका है। न्यूज़ और करंट अफेयर्स, आप बताइए मुझे आपके हिसाब से फैक्चुअल न्यूज़, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना सरकार के बारे में बट ऑल्सो इवेंट्स के बारे में बात करना, मेरे हिसाब से
ये न्यूज और करंट अफेयर्स होता है। उन्होंने क्या किया है, इसमें दिया है कि रीसेंट इवेंट्स प्राइमरीली ऑफ सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर। तो अब इसमें इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर, सोशियो पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्योंकि कल्चरल नेचर अगर आप बोल दोगे तो फिर अगर आप जैसे कोई वो एक नया शो आया है, उसमें कोई पॉलिटिकल इसके बारे में बात हो रही है या फिर कोई लैंड ग्रैब के बारे में बात हो रही है, वो भी एक तरीके से सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल इशू ही हो गया। तो क्या आप वो भी ब्रॉडकास्ट है, वो भी है ना, मतलब न्यूज एंड करंट अफेयर्स तो एक है। उनके जो धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, अगर कोई उसके काउंटर में प्रोग्राम बनाता है रिलीजन पे, जो बताता है कि कैसे सभी धर्मों का आपस में सम्मान रहा भारत में, सब मिलजुल के रहे, तो वो कल्चरल इवेंट में आ जाएगा। और उस तरह के बहुत सारे मेले हैं भारत में, उस तरह के बहुत सारे धार्मिक आयोजन हैं जी, तो वो दिखाना भी आ जाएगा इसमें करंट अफेयर्स। वो वही ना, वो स्कोप भी गया। हाँ, तो अब वो लेयर्स हो जाते हैं फिर, राइट। आप वो एक प्रोग्राम कर रहे हो, वो कल्चरल हो गया। अगर किसी ने वीडियो लाके डाल दिया तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया, क्योंकि वो अब ट्रांसमिट कर रहा है ऑडियो विजुअल मीन्स में। तो एक तरीके से ये लेयर्ड वे से सबको इंक्लूड किया जाएगा उसमें। আজিৰ কাৰণে জিয়াউৰ ৰহমানক দিয়ক বিদায়। নমস্কাৰ। মুক্ত আৰু স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকতাক সমৰ্থন কৰক, মোৰ অংশীদাৰ হওক, সত্যৰ এই যাত্ৰাত মোৰ সৈতে থাকক। ধন্যবাদ।